18 ans, moins de 20 ans, à vous déconnecter. À vous déconnecter, les moins de 20 ans là, vous déconnecter. Parce que ne pas signer au glaning kama. Malion, au fait une bim Mali la bouillate, ko fait la blé, muso bouillant l'interblé. Ima et chaoute muso bouillant tubuni, Mali milieu konona la. Malien chum numbe bon Mali la ou Mali kono ou bora Mali traorve. Ima ki nini a tout sur barajana. Il froulen au bout qu'on va finir. Ima fourou bout qu'on va finir. Wanou yé ka fois de comme over dans Jalaba de là, c'est-à-dire angata boisson sané, angata jus sané, angata restaurant, hôtel blé ou billet de couche boîte direct ou de finir. Kuma chama eretala. Ali ni malien mi bor, c'est-à-dire ali ni malika mi bora malila bi kana France kona na e France ka muso de kana de kabini wele à la gentil ou gentleman angata restaurant aide abe mi finira ron soro hôtel la direct parce que c'est comme ça que ça se passe au Mali mais non no prévu bedauma kata Mali kona biambe wakati na ego mi 600 kata demseni na santan nani kata se fo san bioroma mandem princesse mangadu kata santan nana bi Mali kona parce que n'était ce chou ma frère chou et dernier tour ne be follow muso la parce que ni ameko jamana nyana muso dudu ni ameko jamana tiena muso dudu dien ko muso dudu ne au défensif ane au ni ko kero la ne ma de princesse de be bonne be nga drogi kanda fara me au ile fara au ile kuma shuli au ile kunchi ça dit au mané fara ya droit ça dit au ye bombe atomique de la ne tato ka chine la malion ne donto la ça dit ni city be kelengele na konona la hein. C'est-à-dire, on a un groupe qui est là, on a ni doni bi korosan. Aya ka téléphone mine. Non, c'est muso bi koro. Ayi ka téléphone mine. Nous recoute quoi di bois là. C'est-à-dire, ni muso nous ote ko je. Nous recoute quoi di bois là. Chino obtanya ko soro tribunal là. Ni doni nous recoute quoi. Ayi ou nimbe bon. Nous recoute quoi di bois. Abe ninkele bon. Nous recoute bo. Abe flanan bon. Nous recoute abe sabanan bon. Au tanti ou. Au tonton. C'est-à-dire, mi me sega gere mi nga téléphone. Ayi téléphone mine ko bla ko. Aba foko mandi princesse a fo wi. Malion, a ben alan ala krache ne kalen a chi black ata, c'est-à-dire en kalen a ni ben monopole soro. Oran la men do nu fo ba ma ko be ko kelo kuma la men ngolo lu to te fo foli bilibili ba bien. Aba kalama jusqu'à preuve du contraire ne coûter fa ka ke malien ni. Awo. Mo fo ko jeli fo parce que muna. Chene ma di preseti ne be nyangwa bene jolla de parce que akadne kuma be. Nebe yoram no vene bora jamana mina o yorok kuma nyuma ne ga fo ajuguma o madine de ni walta be ga fo kan cloni jowla ko lame o kadne ma ga bene re ga mo o vene re ma o keleni manne de o kelenga na ka photo num blaga na me photo num be yirawla c'est-à-dire wa ni mala o be mine chogomi c'est-à-dire ibe rendez-vous to fait chogomna c'est-à-dire fu yere ba fo ko privé c'est-à-dire ko groupe privé nyonga yeli privé nyonga tregeli privé. C'est-à-dire, naï dia tu la de au privé. Hey, muso de beterame iba foko tiga. C'est-à-dire, iba koni biga ta tiga sans soula. Muso de beterame tento bi bamako ibe alan ala krakali. C'est-à-dire, kibna ta tiga de sang bamako. Wa la de. C'est-à-dire, la de ni kele na ibe joli sala. A fla le nyonga. Wa commission mo de boula ene. Chia ou de boula. C'est-à-dire, obega chia demsenouye. Obega chia fitino ou de boula. Au lieu de WhatsApp numéro mne follow. C'est-à-dire, il va voir tu ma, il va Orange Money tu kuna follow. Il y a transaction et follow. Ka blaga taka olukuna. Ni transaction et ka blaga ta oluko. Olura musomani dora numéro chika na ima. Musomani minga numéro be chika na ima. O musomani era de dule. Comme on verra de hôtel Aish. Sa nega mo nu ne kuma, ube photo blaga na ko ni musolo no ngai no me wat segen musomani ni. Ngo me ngo est-ce que nyera yire la ko me ko ambeta les princesses. Ka mbeta ube déplacer ube taka senga. Photo min dirama. Ameto tigere de sore. Bamako appartement konona adandu. Bamako hôtelu konona adandu. Musomanu de tugu sora o kono ula benendo ute chemi fado uta bado wani chama be no umam nelendo ni chama be au France ka ni Amerique ka ni Italie ka au de ga woro boleno ni chama kungora bamako mande princesse mangado ko comme na le munu furu ni ala sana mo be baram na mina yiro la mande princesse mangado tetante chi ali ni chiranteta ne bon au sire na au demso be ga tagama ga do so kono uni iPhone me na auto da ku na bora oramna don iba musumani nune deuni mondial anniversaire mondial c'est-à-dire motokura mondial mobili mondial base mondial
c'est-à-dire périgui mondial. Avant le périgui mondial, nous avons oube bara de là le plus vieux métier du monde, le plus facile possible là. Oube bara de là. Oube wale téléphone ou me sonne à unyana. Oube téléphone ou ta tout jo kerefe. Tchao bouta. Ou donc ba kuga appartement ngoro. C'est-à-dire ou donc un appartement ta akama. Ou donc ta retangena ba hôtel là. C'est-à-dire tchao sugo ja ibe suma ibe tema oube ta wa. A réseau dobe. Olu kele no wa demsenu tade kana nu ye Mali konona la demsenu nu natola atefu unyana kubega na kowera la de u do bora village lo do bora dugo la parce que bara madame una awa mime asei gono awa bar dobe amdale asei gono ko awa abe fama ko awa ka bar mbega ni kuma inform wo mbe c'est-à-dire communiquer la u beba donne be ka kuma mfo awa ka bar abe amdale asei gono c'est-à-dire kana station dobe ibe boy ibe ben station dobe en 5e arrondissement Madja c'est-à-dire immeuble dobo kofe ayeta immeuble ngono aba foko man dem princesse a fowye dem sel fiti nu be immeuble ngona ino dem seni nunu c'est-à-dire photo talendo ka bla site ou kona ni ngo site ou ka no ga WhatsApp privé ou de dele ka WhatsApp nunu datu parce que do to WhatsApp nunu ngona fini commission kala negate me nyo fe o le bi ta ki ajouter WhatsApp nunu ngono a WhatsApp nunu ngona la dem sen fiti ni ata 15 ans 14 ans 15 ans kata se fo 60 ans ni magobe muso motifu na iba soro bulu wa dem sanu datu no a immeuble ngono me kra ka faran fasia hali na photo o jaga photo ta ka bla kono ali ne mandem princesse ne ga mogo bla lenga ta anye $10 buli kata Côte d'Ivoire yora ko muso man kelen tunna ne mandem princesse ne de nga mogo bla ka la bo atara Côte d'Ivoire deni bola Côte d'Ivoire kana ça dit ne ni deni nga video e dom ne sigile fo me yara nyerema dem sanu fitini ni ya chie ça dit la chie jole no fa chimbe ala wakbarula. C'est-à-dire, wabla, quand on a Côte d'Ivoire, à Fora et Kabeka n'a pas de fait Bamako. Mais depuis nous, c'est là, ni bien ils vont entrer au tour, faire Africa Tour ou Africa Tour. Ou est dans Africa Tour là, quand on a une direction, Amdalay Asseï là, Awaga Yoro Kofe. C'est-à-dire que t'as donné la loger, non. Avec le flag, on a barré, il y a la conne d'aga barré, quand il y avait mon homme, la cobe, une barré de Dominique, n'a maniqué à te dominiquer. Ciao, il y avait deux wa fla wa saba ni nani wa saba na ije ba tereme wa saba la sisano ni be 3 kuke wa saba la c'est-à-dire ne aliko be 4 kuke wa saba ina mandin princesse mangano deni nga video belaga na dama no me ngone dem san fitini ne ko bien sûr ni ou déplacer au tara kata don deni nga fo so kono kata deni nyuninga c'est-à-dire ne tarigam para deni ina de o mine ou une question posée d'amne deni sur la ku somo ko numéro 10 c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Anya wole ligue Côte d'Ivoire ou la kanyinga ligue ko depuis deni tununa olula ça fait maintenant 3 ans utaro demi yorna olula kumeka deni nyinu utaro deni yorla ko deni tununa ça fait 3 ans ata yorla oluta do donc ne dogoni ngama ko o demi malila yano kasoro ka waribo c'est-à-dire ayera kuna alo wari espèce mabone kune parce que ni ko kera choko mamba foti ka waribo ayera kuna watan aninani ka deni labo ka terge do la ka deni ta ka deni uyaja ko mbe yala ka deni labo yin yoro fe o ma ba kala ma chente awa musoman kelen tunna ko sani na dem sen fitini yoro wani man dem princesse ya mo ri alla bo deni be Côte d'Ivoire bi aya do Africa Tour ko na tara Côte d'Ivoire dem sen fitini ni u kun kale ko bla prostitution na Bamako kono wa malion mena le kuma mi fo ye nyo fo yo musomanu ara sutura ko lo be ko mi ne dabla na go ko won boya de kado ye na la wuli la ko ta e kolla au teta e kolla na fora ko ta barake au teta barake bara ninga no o ma o ye ko yere takata o di chio ma wanderera ko yere takata o di chio ma flaflala bama go kono sira me donc de bega ninke bama ngo kuma be fo groupe nu ngono na ya me bia obo kunchi ko go kuna wane man de princesse bo be yo la parce que c'est juste le début du commencement an adamne o kuma la ko be ko kele ne afo yo ni nyaw sutura ala tatona aben ala tente frankele mi blow video on to bla ça jamais on to mais o nyeda anobe do city nuna ni city nun to kon ba be city kelengel beray saraka du sultan din aw de betoni mana kola muso ere be se ka babarama ça dire bomoko kona ni ne to be ga juya bebe ga be encourager ga donne la c'est à dire ko ngata vige ça dire ka ngata page ama eche manu nte mo bonya ama iri tikiti to kwa ça dire i dogoni ti ko namso den flan jugunu meni i bandeni parce que ngou tu ba flan de ta wakene ni wa flan la ga musoko ko lula donc ko na ko diembe wu nyoko na de
Donc, ou bolo ko fin be terminé do fan be fait. Na benu marom no waken. Ma ay magono. Masara mani ko be ko gela amenyo gombulu. Amenyo gombulu. Aw ni ne ante tante chi. Al ni mo ko yere afana chi ante takwi. Wa ko be de ko kele. Audio. Parce que ni ma le ngana bali ku kwa video wiro la nyine ma de kwa mu wiro la unya datu bulo oram na de ambe bo la me klaga nu wiro la tuguni kelengele baby taibi ko be ko kele bon ya dan non ni mo ko bo ma ga juguni Miami ebi awa Mali bo ma ga juguni États-Unis ebi awa Mali bo ma ko ni sans parent ni États-Unis dugube no ma juguni mi obe mi do ali America unta nyona do mi me ko oba Mali gono atega America ala abeni a jatem ne de ay si to la le ne yo bogoti guye voilà ni tere message yoro wi voilà vous voyez ni tara muso be défilé ka chima tukum na voilà ni suguyam kadi awere awnyabala ni suguyam kadi wan be malien ne de ni be malien ne wa ni nunu sa laifa ibe nunu ta c'est-à-dire yoron kele voilà ibe tramelike ni ye inu kwa buro be tramelle latan ni tramelike tola de ni muso mi ija voilà Germany mbe sans fa anyo de tanina voilà kata jatemine voilà vous voyez un peu voilà vous anyabe musokoroba sigira voilà yora anyabe musokoroba la pour que wa dogone mande presesite galontige c'est-à-dire inta gera nyera bela minge c'est-à-dire les do badi yora aw yere o musokoroba c'est-à-dire c'est pour vous dire qu'amba ta 15 ans là c'est-à dire que c'est faux 14 ans flama klade nyato pour que na musokoroba yora da awre nyabalo be bobora la magala wagamke voilà okmala ni anye tremella ni asro ame tremella anye gani babe tremella voilà ni anye tremella amanga piru fo primi manyere arranger amo piru fo donc anyo piru fo antara koi awo antara quartier mi dira maka numéro mi dama antara sokono anye muso mi photo ta antara o muso le photo kelen sore fana atechi amata mokote foite wanya terme anye 15 000 francs 3 coups ma de présence mangando pour que ça dire nenga dala ko maliendo ça dire aso ne be téléphone na de on te se ga bo jien kalamo ne be ga nyini ngaliga ne ko nga ga nyini atokola ngo parce que ni ba so te malieni sa ngon te sa ga malieni parce que ne te fa ka malieni ça dire ne era de te fa ka malieni ne be ga fo ngono ngo malien te sa ngon te sa ga malieni ngo nyini ngaliga ngam so maliendo ka malien to ko fo ka kla ka malien jamfo ka kla ka malien ça dire nkulo ba kumakana malien bamana nga nyenema ni na ko baray bamago musomano obe ndela bamago o te molo imodo ye dusu tan denwi imodo ye fadin sako denwi imodo sa awula do ma ko kanga saudu o danga den denu o be mo mu ye c'est-à-dire tele uni fe una kan vi nu nga o kwa denu o ta ko luka lu ko genetika de bama o lu be mi so la ba o shiba o takala o de la ka sunguru baye c'est-à-dire ka sunguru baya ke ko aya ye kai projet nyena makani sunguru baye depuis John Wola John de la kai ala sunguru ba da la ban choko fla de be sunguru bala mandim princesse mangando sunguru ba la ban choko fla de be sunguru baya la nani ka sani ala fraliga ni mo mi sera ki bo sunguru bala ki furu ki lasiki o ekele o ay ala fraliga asabana bana c'est-à-dire la flana bana jugu de be sunguru ba bana jugu do de ba mine ni bana jugu nye sunguru ba mine ni ala kracha aya shiba sunguru ba waru wala abebe ta furakel la o ta furake kamale ba mobility munu mena ndo fe ne ni nga jiena tege o mobility ku sina be suma ya tobe ya moto tugu fana sina be klaka suma tu ya tobe ga sina mo ko client fana se me klaka suma ya ka bampeo ibe so mi ngona ibe bo o so kono ka laba ngata ke fadin sako jugu sako de kata sako jugu la triki trogo la yoro la fuck isa sunguru ba bana furate soro we be sa
mande princesse mangano memba yira au yira au kabila ou lambi ka au yira au fana au bo labi ka to ko au vogali kala dien bébé au lame billahi au bo sigida blane mande princesse kama au be groupe au be boa ko ne mande princesse kama wa fana ça dire au tege de klaga tata au beta au yere soro mandat de dépôt mande princesse mangano nteta ntemugochi hali ni nchira nteta plus de ça dire 32 personnes au début mboula au boba do we demi bi malian ay ni ne ni mogo kera ga ni de indo abe siti ou de kono mek la ga siti ou be yiro la ni me yere fere de la e ne ba mu be ni je mu ne be ni je ka wuli ga tega flata ka ta barake nunu ne be gorobone ala Bamako nunu ne be vie mondiale la Bamako nunu ne be dongo do mariage mondial la Bamako wa maklade plus de 32 muso de bembola benyara bonne no ba be yiro la Dode fleni. Malion dode fleni. Dode fleni. Oufle. Aoule. Nabega foule droga fo yena kabega foule. Mais te ga pousser ga nya oule. Aoule. Tant les bambolo bien manski goubele. Aoule. Ni nyo poste kaba o anyera dugu ya me abu ye parce akelele nu be o luma fo kube ndaw nyera la ça dire kubu nyera dugu awule abe maliende awteka foto yi ganye afleni aw do nu ngera la de aya bo do mo ya mbio na awteka ye problème tala ne ba ke fo kwa yi awaye vous avez bien vu non ya bien vu on ba fo e ko awoko ya yi nga zoomé Aïe, neni awami nyokombolo ni koko ya ujabi ya marketi. Afle. A zoomele fleni. Ni eni zoomele. Bon temena muna. Mo lu yira ula ko be zoome. Koma umu ya ambu zoome. Wala obe zoome. Obe mina jamane ngona obe bwa kalama saraka diun. Afle ni fana zoomele fle. Ijo ngani bwa. Nganyere bwa a sanfa wai. Ni zoomele fle. Onyabu la ganye. Maintenant vous voyez. Voilà. Ntemena flamu na molu kala ku zoome. Kuruga okuyi. Afle. Aïe. Voilà. Wana yu identifier quartier ni fait là. Akana nou yede. Ni miye mi identifier. Ou ka vocal ou bien do identifier la do ma identifier. Ni munu identifier ku tokon ou jabalo do. Agu bebla inbox ou kono vite fait. Afle. Ah, na ou bela kata ego la ou te barake. Na fora ko kata ego la ou te barake. Donc, obe nyongo wele ni vi nde la. Obe nyongo wele ni nde la. Aya ou te sega chow ye takapere na ou no feo. Obe kla na vocal mewa. Ça dit ko ina muso ou debe chow de le. Kone saradi. Ne manje presse. Obe na vocal me sa. Ne te wa ou debe na vocal me. Ale. Do de fle. Aou lede. Do de fle. Tête de mortiki ne da figata ke sungurwe. Saraka diu danga diu. Na be nyoko na encourager ni la jamana ngono. Entekla wa ningala santini imneki I bloge fi fa fi saraka di. Adofle. Ni na bo moko starba nu ne de. A starba gorobine banu. C'est-à-dire munu yo ye ube dongo do maraji mondial, denguni mondial, konya mondial. Uga bara de flemme. Bara flatu bolo jamana ngono ni ne uga bare. Aga starba u fleni. Aga bomoko starba u fleni. Ni bebe yere fere de la de. Awo ni bebe yere fere de la. Aga bomoko starba u refle. Aye parce que vidéo jamaro ma say ay vidéo yi aya sécuriser même mi fo we de de. Ay kerla do ko vidéo sécuriser amba be ira nyona ambi. No de fo we. Ante tante moko chi wala. Aye goro bone bale tasro moko do ga woro bole ni me soro muso furule. Ni me soro muso furule ni eta. Wende la WhatsApp u kono de. To abun na ni WhatsApp u ye purge moko ku ka chiu nyana bo vite fait la.
Tuabu nani réseau ye ka ke mako nyana bola aide. Nunu bané no bara de ma jamana ngono. Ka yala chew no fe ado fleni. Aina udeu ne. Aina umuso ule. Au ba jamana de maralimba no aina ule. Saraka diun. Kele no ka muso ala goshi jamana ngono. Ha? Bonya ere te da muso ukantuguni. Afle. Aina. Ufleni. Ufleni. Ni au de anga mali kerega mali blasi sa au desera barala jamana ngono. Au desera kalana jamana ngono. Sadiri ali furu mimbe da mo auto nye. Sadiri chebe sale no bomo. Ama e bonabe che bela. Muso de kele no marbatiga e pomporolo popoti popota. C'est-à-dire ou be fla duru la popoti denya de la jamana ngono. Ou te baraga ou te kalanye. C'est-à-dire ou kele no ku yere de ta ko do yere ga. A bebe ne la bomo. I kanu wele fo ila ningo. Dongo do pa privé beide. Dongo do kasa privé beide. Ou ben drone la. Ade no fleni. Ngomba wira. Ne de afo yo komba wira. Wane première saison drone. Ni toko de ko première saison. Ni te saison banine wa obeso mo do benna. Ah ni keme ki jo ki koshin. Ni nga mo wakanga ni doni e den sifa ya den sugumie. Wala. Ayo kera do ayo nyeshi ayo jengo ne bo wira ambi. Saraka diun. Comme on y est du sous-temps de on est mais na do munu yere so nu forme c'est-à-dire ou ba tike fubu tike o duguma na fe aw ni ne ame kunyo ona abe boni bela abe tabaraka ade no fleni ba uzume da obe zume pour que jamana kono mo ko wi wala aw France ni Amérique ni Espagne cho aw munu c'est-à-dire aw chesirila c'est-à-dire nunu akoula ate ni be clara na sa aw gane makono. C'est-à-dire, mogo mani ni isi saraka dia le kane makono ta kinyeni de nunu ima chen nte mogo bonya tukuni malla aw ma yeni yele ma dron malien de be dabe ko batanto ubu baflaw nu fa flaw de woro faranchela wa be c'est-à-dire comme muso kolon ne doit c'est-à-dire c'est très grave quoi c'est très grave ou fleni aw malien de on ne de ni te peishi denye peishi dente mali kono de on ne parce que tout est vérifié. Tout est vérifié. Que sa patronne. D'où du menga patronne. Sunguruba wa patronia. Yere ferelo wa patronia. C'est-à-dire, depuis non yo wa tafe ko la ga popoti yo ambetonyo. Adon nu wa musoro. Baba kalama kibendela. Faba kalama kibendela situ gono. Somogo ba kalama kibendela. Saraka deun. Ima do ay faso kuma shuru deunye. Ama do awe jamana la malwali kela deunye. Au nanta nkolo denu. Nyana gata baraka obeta toni mana ko inela. Adole, aye ninga maquillage yere kon doro na edro. O nyela sans faire maquillage le. Aye o motifu le ede. Chow ba furu ton. Ma furu ko gelale no malikon. Ma chow, c'est-à-dire chow yere ta don ko daire bon na yere kuma te ku sebe don ma. Ya me gu sebe don mo de kwa so ko dade bawla. Ima ni mi ajinga dro kanga ta lafia. Ima ni mi ajinga kanga ta lafia. U ben de la bomo ko ka muso bega muso langolo. Nunu ne. Mu men nunu je ko nunu te se ku wuli ga tabarake. Mune be nunu je ko nunu te se ku danga den ta kata kalange. En fait mana wuli ni bobara doni boro la dron ayish. Boko wuye. Ube situ de kono yala la bobara yiro nyeda yiro. Chou no fe. Awa malien deun de fleni. Du soutan de faso kuma shulu deun. Olu de fleni. Kabo aye ni fana formane. Ma po yongo belebele ubebala aye ni formane. Hey ko nyamaku. Aye ni fana lede. Awa do fana beta ni beta kui parce que ça dire a bede bala. Imai a bede bala. Awa ni fana. Oh. Ini adamade saraka de. Ebe se wo saraka de yinyela ga saraka de yakoke. Mais ou c'est-à-dire che nogole che danga de on katigi toko blasitu la, c'est-à-dire a che bona bagato de Mali fambe na daji nogole de na lata katalinde kataka, c'est-à-dire Mali préservatif saraka de ta katoko ta ko pegete la keme fla keme saba wakele wananu no fe. Ou saraka de nyamogo de on kanema kono dro. Au te ngono. Abe do la ni ntedi. Ute do la ni nte. Adofle.
adofle wa cham no mala be ka pression mo me klara na ne awuyedi c'est-à-dire nebe na ne awuyedi kana aw blano c'est-à-dire ou be toko nu fo chugom na groupe na c'est-à-dire toko nu te se ka segi ka foti nwa anu ka WhatsApp groupe nu ngono c'est-à-dire ou ba fo toko mu toko nu c'est trop chejugu afo quoi c'est-à-dire mana ko ke duma ou be so go fo c'est-à-dire ni groupe in toko uri mana ko ke duma mais afo le no terme were c'est-à-dire ne te se ka au terme fo quoi mais mana ko ke duma c'est-à-dire afo le no de bon ni groupe in ngono na la c'est-à-dire 123 personnes o de be ni groupe in kono na la tan 123 personnes mais abado ko musumanu ne be c'est-à-dire kuntiga lila wa groupe do be o be Facebook sans faire avec ayala bebay o e Bamako c'est-à-dire XX 3 fois ka duma faroga Bamako XX 3 fois c'est-à-dire ka duma faraga ka fa ko mo nyeta la mo nyeba belade ubu yere ke kalabanchi di ko mo nyeta la parce que be tugu inscrit site nuna c'est-à-dire ni o ye yanga ni trakibi inscrit la c'est-à-dire ubata katara ke WhatsApp kona de sisan non donc ibe komi de bu bela ibo de ke ni groupe fana e 123 personnes imay do fana be o WhatsApp kono na ko c'est-à-dire nani ni kuma re do quoi itira siganga ga ye fo parce que c'est-à-dire ko mana ko baroduma o groupe c'est-à-dire o fana bu bolola la no o groupe fana flene o fana 253 personnes de bo groupe kono 253 personnes c'est-à-dire o de bo au groupe kono la donc ou bébé fara nyogonga malion jamana kono na la kata sigi c'est-à-dire a bébé ga passer mali kono de ka fo ko mali ko fe de do ou bien nga fo ka be ga ke yoro wele la ko mali kono na tani bébé ga passer mali kono wa ayo dogonu wa téléphone mine ne fleka groupe munu fo of te banfe na ma sura dogonu wa téléphone won ayo muso wa téléphone mine apeu c'est-à-dire no dombe ou bien no fin do be ayo kwa téléphone mine c'est-à-dire awa kono na le wallahi billahi groupe indola kele me sura kono wa obeni ni demanda drone de la de ou beni mana ko yin suya drone de la Bamako et puis be kuma mfo chaw te ga delikere c'est-à-dire ou yele ga kuma ula kuma mbe digi mo wa la plus c'est-à-dire chaw te ga muso nyini tukunde muso de be ga chaw nyini c'est-à-dire muso be ga chaw nyini ni jume muso de be chaw deli c'est-à-dire ko chaw kan langolo bla groupe kono ou ga kamele untede c'est-à-dire ka fo ko chaw de do chaw tede ka fo ko nu be nyogondo de ute nyogondo ne c'est-à-dire ou be na do nous na do si ça no wage privé kale ni ndana kasa oui va faire pipi là-bas va faire pipi ou mo dama mi c'est-à-dire nous be nyogondo c'est-à-dire ou ba fo ou mo dama olu de nyena si ça mali kono chaw de bu dogo chaw de bu cheya dogo mais muso olu de muso ya bu bulu kulangena esa abi ka kuma infam c'est-à-dire na fora sana ko ai na nini chaw bu cheya dogo chaw de be ku cheya dogo de muso wa kan wa ta fe siri chogom ko ja chaw de be ta fe siri ten ko ja muso de be chaw dele ala kama ala ni ala kra kama ku kana nu cheya ye ku cheya le ai mane presa se galonti ko kuma wero mbe vocal kala o balam c'est-à-dire tiga fara nyogongo katiga woro nyogongo o de fara kacha meni ya kala o balam medu yoro kuma wero to ko fe kuma fanchi to ko fe wa ube yoram na dron c'est-à-dire non mais c'est pas la peine ce n'est même pas la peine ola ni yere faka mali kono ube singa fiye ko muso gonte ali ni turi kunga mali kono malien che kelente ka bunya kise kelenta ka damu so ni na nyogono dronlo ayo kuloma de la ka lame c'est-à-dire ni mogo ni tese ka kuma do la makula ayo déconnecter awata parce que kuma mina fo men tugu c'est-à-dire men tugu de ka kala ko lame pour que ko do au diun au muso c'est-à-dire ou be ko munna WhatsApp ko ni groupe na dien dongo ni kuma be ka fo wa dien dongo do be ka fraka wa dien dongo c'est-à-dire ou be demsen wora ou de encourager parce que ni termuso do ni tuura ko ni nyaba la be ka bazen ni fon yelema iba fo ke be ka bazen ni fon yelema chuko da fo non amso iba ro nge rezo ndo be no ga tenne ibe warso vite ala ga na ti présenter ban car ça lebe do tanto o be do groupe ko no do bo black ataka jene ya kestra de fait o fona donné ala il est trois musomanu ye Bamako nu wa téléphone sur le bout jojo kere dan fait ka fa ko allo mama Salimata ne ba be kenega mama Salimata iga foli ya fo États-Unis o bout jojo kere dan fait
c'est-à-dire que tout appelle ta au don de flène ay vocal la mais ah, quelle personne m'a appelé pour je m'en oui les faits. Aïe ça va ça. Ah voilà. Voilà. Ni muso de deli la de. Ko chogana e ala. Eche. Muso de be do katolika do groupe kono. Ko chogana. Ça dit kuma yere te se ga la siki quoi. Ça dit olugana et puis mourama ale wele folo de. Malien dende. Ça dit ni be ga galon tige abe fo ki be ga galon tige mali numéro wala o kana ne welu. Abe video ine ga klari na kala be min de ka uduna aba ka uduna ne ga papa katala. Ene ba wi lo la de. Ono donye catégorie sugu mi c'est fini ne ka chi udi. Wani saison 1 doroni. Saison 3 ga jumni ni man de presesi mangando. Aya la me. Kabine azone to ngara ba sigila. Parce que kala shima bla folo. Ulu photo shima bla folo ba shima ko folo ki ngara na durugara photo bla. Ah, quelle personne m'a appelé pour je m'en oui les faits. Aïe ça va ça. Ah voilà. Ah, gurumara wa be kalamate anga biya ko ka jugo ya tele dumando ka dai ne biya dumando bona vira to man tani che biya ko so ma tere ali kuma to ga ira ko c'est-à-dire comment d'obéir un vocal là mais on va mon bla dore on te savait voir on va la monter au taille à le bla bori avant de la gauche on va réparer la la de faire des tables alors le bla il faut me contacter pour quel moment il y a réparer la tu laisses pour toi ne laisse pas aucun d'autre juste pour toi parce que n'est rentable ça n'est rentable pour la table on a mon le taille non seulement le plan taille ça non ça met sur la le taille ne se libère pas le bien mais c'est bon on est dans la vie mais vous dites que vous ne venez pas au pays les gros disques de sportif pour les basketteuses les George et tu gagnes les ça Uno fruchete kuma la de. Ni te ka fo fruchete de. Ka fo ku be ka kuma de ko privé la ko ni mo do be ka kuma unu che do. Ça dire ou bien unu fiancé do ou bien unu ka kamale do aide. Ça dire groupe de sile no ka nyogo wele muso de be na chou deli ko chou kana nu kwa kushi kono na fenye. Wa ko chou kana taki mo che wera ka che ya photo taka na blade. Ko me ko chou kana na ça dire chemi era be ka vocal ti ko lu chou yere de ku yere ka che ya photo taka bla. Fu be chou deli ala kira kama. Chou ta blade. Chou te ka blade. Mais muso nu ne be ku langolo photo ta en live ka kla ka blaka do. Che nu me soroka o photo nu la ye. Ni che nu ne photo nu la ye. Mais nu ba komi do ka vocali kala pour que au ka don. Ko ne be ka kuma mpo ko ne te ka galon ki ko ça se passe comme ça en live à Bamako. Wa jinye beba kalama. Kuma foko réseau de prostitution be ka datugura. Aklekele ma datugude. Wa Bamako ko ne la sans faire fo duguma. No, ni dembe Bamako ko na ija kana tige de saika wuli chien biolon vlani duru fem beni sans perenche. Wallahi billahi ou donner no ni jugo de tolile denya yila. Mo fana ka vocal kala. Awala me. D'accord, on a quelque chose à la fin. Tu peux me dire quoi? Voilà. Donc, ni na nego ngon dogoni. C'est-à-dire, nga ka kelenga numéro ta nyami fowe. Jema boto batale mbayi. Nego ngon dogoni ngon numéro ta quoi. Ngo voilà, nga ka foko avocat beta. Donc, comme nga kuma de ne san. Donc, nye numéro chima ni ne do ibeta. Ni tra na gara chugumna, ni segera ibe na foin. Nga dogolinte. Nga ko dogolinte.
Anima yɔrɔ faamuya I bɛ se ka ne wele ma sigi yen. Problème t'a la. Anima yɔrɔ faamuya I bɛ se ka ne wele ma sigi yen. Donc musomani ninnu bɛ bila jabala mina sisan. C'est-à-dire hali ni ma yɔrɔ faamu I bɛ komi ninnu wele komi ninnu bɛ yɔrɔ tɔ sɛbɛkɔrɔ explication mentale k'i ye I bɛ taa. Wa u ka Bamakɔ musomani kilancɛ bɛɛ bɛ nin de la. Fɛn fɛn bɛ bazin changer la o. Fɛn fɛn bɛ ka to kuma I b'u ye kuma bɛɛ u tɛ baara la. Mɔgɔ m'u ci baara la. Téléphone bɛ ka changer, moto bɛ ka changer. C'est-à-dire u bɛ yɛlɛ u bɛ jigin, u bɛ ko sugu bɛɛ la. Téléphone bɛ sonné kɔdi b'a bɛɛ ka téléphone na. U su de bɛ téléphone fili, I tɛgɛ ka maga téléphone na ka taa. U tɛ fila la, u tɛ saba la, u bɛ nin de la Bamakɔ kɔnɔna la. U ni cɛ na suguya bɛɛ bɛ da. Wa Bamakɔ hôteliw kɔni tɛ. N ko k'a ta den ka, ne de bɛ ka kuma fɔ u ye k'a ta 15 ans na. C'est-à-dire ka taa se fo 60 ans ma. Wa u bɛɛ de ka vidéo bɛ yan. Parce que Wani ne ndogoni blaga ta ko kata ni o emi wole na photo blaga ne ba ngo kuma la ngoni ni yere dia ko kuma la ko te ka da olula dia no yu wele ko bonne ka kangata c'est-à-dire ni na I photo do dia ngale ni photo de ni u be ni nga photo la do wi yere be sinte to do c'est-à-dire ou bien bu wele bi ko shini ki be ta do u be singa solite ku I wele do wi yere be téléphone da c'est-à-dire u wa so fan do fedron c'est-à-dire wi yere be sin woro bonyo na ko yire la ko yire la pour que ga na jona ko yire la pour que be se ga na chuku a bele fleni wa makla mena no akono c'est-à-dire amadam ne nyine sana fo san were san ka san were tugula ko kota tugula ama club ban folo wa chawo te pre agona pre cinema ni au ta te pressé koyo on ni ta où est la vie dans vie de l'on c'est pas pressé ça n'est même pas grave on ni anti pressé non seul groupe là de combat là au fait même regretter ajouter ça donc amena baro damne fa ba shoita aye ni kan innocenti na mede ale mo kura de ale ajouter la 600 mi ajouter la 600 aye ko fa o boko so ga kuma le c'est pour vous dire que fait de groupe ngona ka fo ku ta doni ou bien nga fo ko baga de keruma ou bien nga fo ku tra dron nous ajouter tientere ou ba don tigi ce qui se passe ou ba don tigi mi mega passer wa ou be na mo na sasa kale do na groupe ko na ko ni anda to aya kuma kana me bon on te sait quel moment tu veux ou tawe dem sene sebe aya kuma dem bana be awe sa mana tu an fene owe on est bien nete kasira ko munera ante sirane uluga la mine we ayana fa nyana mambo ambo uluge munga ira ko lobe ni kuma kana wani mi fleni ni tete me 16 ans ma flena mi fo ya ba mne de ah oui I am ready. I am ready for now. I am ready for 3 akeli. I am ready. I for dala tukumna aketi ntode. I for dala tukumna sadiri. I a pratiquer que tu vois fana la. Sadiri al ntromna a expliquer tukumna kata expliquer tu vois la quoi. Ntromna expliquer tukumna sadiri ka temeni explication nyere de kan quoi. Nya de taro mina teme sadiri kata na e asasi do re mina tukuni quoi. Nem na sura join nete siro ala adam nete sirale ne ngadi jogum na ndu malaka di tiri amba mina ga mugani ne ngadi jogum na ndu malaka di tiri amba mina ga mugani onumbe ma misanya bara esi ya fa ma fo me also ame keli duma aduma anika uluka la minaga mubanga nya tere bien Malion ça dit ne demsan fitinde ni wo demsan fitini agila demsan fitini parce que nyaga vidéo yi c'est-à-dire aller les vidéo kera c'est-à-dire trop c'est-à-dire trois c'est-à-dire tiers ça va hein akele hein c'est-à-dire à la te gêner à la te gêner
Ama c'est 18 ans madé, a te 18 ans bon. Très bien bon makalamani idashi gana ere ni fitin ni alama ge bon makala wulu kala kadu kolo he kele pure fiera kele utana jo 6 ku ni oge la am soroga satisfait wa that way nebe mu ga fuge bon kan da so ko mi mu ga fuge bon mi ma bon table Lukala, hey. Après vous, il en a des. Après la porte en choco. Ayake fanakui. Ayake. Oh, de fille, ne ba mouane ni ma bonne table. Hey, Anna. Akma ere watch any ready avec Lukala finger, you Lukala. You Lukala mean, eh. And ballonore and midday. May 10 not there before it. Oh, I can't tell you for not a jabiba. At the same time, okay. Muga for Mos, go a good take Madonna Guda, anta to kill that way, Kewale. Kewale Ruby. Okay, what in no. Kachanimawa, Kachanimare. Oh. Con me se me manona oh na tiga tampo como forte bana ole ore la mama tu ne kala ankoro Kabe kala ankoro neta fo mba be kala ni ala Neve kala ankoro neve kala ankoro abo ambe kapsi kila wa ore mene Mariam ne to Mariam eu fode bugula wa bo fe yana barala kala wa che ore mene Mariam ne to Mariam aya to me oye Mariam me mira ora to aquele mira la si oye ni de la ba te janya na vlewe ne ya oye ya me fo bati na ga debe kala wa ngoro su fa fere wala amna nyoy ai no ngoni de la ayoro tam moto bolna tamana ngo ite se ngala bi wala feme de ne awne de do la fene de ai o fene o de ta hina ma o fene da hina ma pero de c'est principal no de la sansa era de Nte se go yoro nge ela de gan vocal la wa sinon to jowa kanyere la exute de kala esliwa kama ni mawe wagide na sansa na wale bile ne kora ya dole nga chiwa kla foko ala situation be jono nyona kuna ya to mo ya wala style ay kuma la mede Mariam ni deni mega ni kuma fo fe kama wakele ata chemi do ata fado ata badon ata borodo wakele sagi neta fo de aba ma yere da aba fo sagi ale mago be wakele ni la wakele ne wakele Nunca fui toujours ne mettendo le tekelle ne ganere la exute de kala esliwa kama ni mawe wagide na sansa na wale bile ne kora ya dole nga chiwa kla foko ala situation be jono nyona kuna ya to mo ne gumo wala style
Non, c'est très grave. C'est très, 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 très grave. Mega kuma de nyini. C'est-à-dire mega kuma de nyini. Mega kuma de nyini. Mena kuma mi fo quoi. Parce que vidéo vocal d'ora de mega jigin na quoi. C'est-à-dire mega olele parce que vidéo kana janya quoi. Vidéo kana janya quoi. Imai, c'est-à-dire il n'y a comme niveau du mena. Tellement que c'est-à-dire ne Ntrom na fo chugum na kwa. Ntrom na expliquer chugum na kwa. Parce que ntrom na minye ga argumenter quoi. Mena mom ke ga argumenter, c'est-à-dire ne reta don blinwa. C'est-à-dire ntrom mina go, c'est-à-dire mo kelem, c'est-à-dire wa kele, wa ben drone la de. Wa kele keme muso de bedeli ke wa vocal dobe ha. Ne mara la no be se ga lame. Wallahi billahi ne mara la no be se ga lame. Ne me gaffe toujours ne me tentole te ken la me gan na yere la exute bo kaya esbiwa kama ne mawe wali na sansa na wale bile ne ko ya do nga chinu ma kla foko ala situation be jono nyona ko ya ko mo la ne ko mo wala style ya me no dabla no me le numéro de Tima sana iba envoyer la j'avais déjà wala mo wose ba wa sansa ira wa ko be kalama non. À 17 ans, 18 ans, wakanga so ega tiga bagi de nini. Wakanga so ega ta egola kata bagi de nini. À 17 ans, 18 ans, wakanga so ega kanga ta egola de la ka bagi nini. Anga ke ika na bagi so. Mais il t'a balado de nini nga balado de ki yere wa. Ou bien bi ela degini mana vinde la. C'est-à-dire ka tigi do mana. C'est-à-dire WhatsApp groupe de kono. I bafla munu sorala hein munu ya sambi saba ke sunguru bayala munu ya sambi na nge sunguru bayala ay sunguru bayala mu mako yawi
ali bi uta sunguru boya kelena depuis ni ube war sorala fo ka ke ute war sorala depuis nu ba soro anga ke par exemple wa wora kana ke ali mogote keme fla douala u sigile ba kuna ali bi ku be ka di wa olu be saku to ala o to ko de ko kuna ngoya c'est-à-dire au ka jena tige bebo nye au tige tika udimi au sente ka udimi bana taula foi taula ka au bandie na tige ko bema ka au sigi bomago ka au tage no c'est-à-dire Messi brésilienne mondial c'est-à-dire il farsoko maseyoro mima e wolola ki bato sengela ka wolo ki fato sengela e bolo ko ne tadi yere fere ke ka yere fere wadi bi ni bani fa bo sengela fo ka dinyemba i ga yere fere wari ibna na yo dugo ni sampera che te tawroshi e bi to yere fere ola e dogoni do le be se ka wuli e kofe wallahi bilega kalanya ou bien anye shi commerce ma ou bien anye shi dinyama ka be tatunwa fe o le se ka wa duta no te sunguru bate duta ka me na yata ate ma ko fa la billahi bona jugu do be ni mina ko dugo no mo be kla ga siki shi ban yere fere de lano o ma de princesse mangando ikumeta kati sende ele kana dolu munuma olu le ba fo ki yere shi ban yere fere de la yanno ki desara ka wuli kata ko be ki yere o mo ko pelo de be kla kata fo eche chemunu ba fo ku ba o encourager na c'est-à-dire de mbu bolo pour que ni kini sigi nyamogo denya commentaire la nega direct la i demso bibolo i ti nyamogo denta ki demso woro dele on den fa jume c'est-à-dire ka yere ba sigi dala ka demso woro dele ko chouga na diwa boka wardi ayayi ngo dogo nu bubolo chao cheba shiba kata yala ka wal demso nu ta kenema c'est-à-dire ko luta ko do city ukono ko luta ko lu fere chouma olu u dogo nu te so ko kena dogo no bu dogo nu ni boda nye ku dogo nu te bo kenema dogo no be buso nu bere u dogo nu kaba ku te bo kenema mais wal dogo ni wara u beta ko lu dila ça fait saraka deni chemunu be malla ni wali muso generali kaduye pour wa ato muso ba kada u terega u mo ku general pour wa te fe au muso ka bokata wa chao chebe na wa do ka be muso soro generala degere sugu mina ate so amuso ka ko sugu ke foka jiemba parce abana na amuso taro osira fe ay minge mo tato la o de bina siga amuso la aba amuso protéger ka bo uma donc au de dusu tandon donc au de c'est-à-dire voilà. Donc, on est tout sous temps de nous. Donc, on est mort, une vie. On est là, quand il y a un mot, on est chigné. Mais on est à mignon. Ou alors, on va ma banne. Allez, vous allez nous, madame. Quand on va nous, dame de la vie, aïe. Vous allez nous, le chocolat à temenia. Watch out, t'as jouni. Chankele minta kedro. On est à vidéo. Parce que les vidéos doivent être boulot. Ça dit pour que gagne la kon demsen fitini nous ko ke ça dit ali nya capture ke ngoma datu ga blanca la fo non c'est pas la peine musomani fitini kele a chalimba debe 17 ans da ma perso chekuru saba ça dit chekuru saba ka fo ku be ga jaguari o te ga jaguari ai rega propre choix libre malé on ni be ga passa wa mali de la o mala ne ça dit nete ga mi femme o mala c'est-à-dire, demseni numbe ga bosso kono chogo didi. C'est-à-dire, ba nume munde lay. Fa nume munde lay. Ne debe ma fe no la tu. Na ma na fe no la. C'est-à-dire, ne be fera mi femme. Demseni nume bo, c'est-à-dire demseni nume bo chogo di. Ube bo chogo di. C'est-à-dire, ube ni time bege chogo di. C'est-à-dire, kene manala. Okuma la ba nume bebi. Okmala fa nu bemi okmala ça dit mali kala tro du mal la ça okma solo mo chité tuguni ça dit mo rombe se ga pression ya musomani noa ça dit mo chité tuguni mo rombe se la musomani ça dit mo rombe se la musomani ndere ina fo c'est à dire an be mnega on koro tro mais ça korega ngela tro di tonton ni tanti nu mo be tro di ça dit demseni nu mela se ga bo tro di netka se ko de femme demseni nu mega prokoto c'est que demseni nu mega prutika prokoto ka bo tro di ka fo ko musora ba nta
ko digira la o ma digira parce que musokoroba nu me saraka deun de olu ka jena tige banenu olu ka jena ça dit olu enyengu di olu ba do yu shi basunguru bala mama ko fo nye olu be mo were o de nyini ko olu ka jena tige chenga ku mo na c'est tout musokoroba bala olu ka jena tige chenga olu ele ba do ko solution tout ka jena tige la ko ti la fen fo shika ko ka jena tige la be mais ça dit dem seni munumbe ga wuli sisa ubo olu de ka jena tige cheni ni na c'est dit dem seni te se gata école là dem seni te se gata kalange blé dem seni be cheko de don dem seni be mungani de don dem seni de ba fo ko kana ni choko na nu photo wiye ko choko na nu cheya photo wiye ko dota ga doro ça dit ko dota de ga bon ça dit kale be joma janeta ça dit ko ale be siku Rasa aboshi bamako ambede de forfe to juru bana ambede de dunia madela monde gara tarasiti e fimana na boroni kuna siti bichi tsere ke kamanu na sima bide kana wosi se bon bide se ni kuko parce que bebe kukani de manani do zakete bagete ambide mo chopo mai bona de dola dile shuko na shideda bude idagele farina ma mobili dagele farina ma shueki dagele farina ma Mobili dagele, farina ma, shuegi dagele, farina ma.